Okay, so Assalamualaikum and hi semua. So hari ni kita dah nak masuk calculation. Okay, so calculation involving buffer solution. So ada 3 example yang saya akan discuss. Tapi depend on masa. Kalau dia satu example tu ambil masa terlalu panjang, then I will separate the video lah. Okay, untuk example 1, example 2 dan example 3. Okay. So kita tengok yang ni soalan example 1. 1 liter of buffer solution is prepared by mixing 0.10 molar of ethanoic acid with 0.10 molar of sodium ethanoate. Okay, so kiranya dia mix weak acid dengan its salt lah. Okay, so concentration untuk ethanoic acid 0.10, concentration untuk CH3CONA pun 0.10. And the buffer solution volume dia, total volume dia adalah 1 liter. So calculate the pH of the buffer solution. Okay, so soalan ni sebenarnya dia ada anak dia lah. So ini question number 1 Roman, ni number 2 Roman, and then ada A, 2 Roman juga, tapi ada B. Okay, tapi saya asingkan so that ada ruang untuk kita nak jawab tu senang lah. Okay, so back to our question. Okay, so example 1 ni dia simple sikit sebab dia dah bagi volume of buffer solution yang complete lah. Okay, so tak ada extra step sangat. Tapi dia suruh kamu cari pH of buffer solution. Okay, kalau dia minta kamu cari pH of buffer solution, don't use formula pH equal to negative log H plus. Okay, so don't use this formula. Okay, jangan guna formula ni because this is buffer solution. Okay, so buffer solution kan saya dah ajar. Dia ada equation pH dia sendiri. And that equation is called Henderson-Hasselbalch equation. So maksudnya sekarang kita akan guna Henderson-Hasselbalch equation. Okay, untuk dapatkan pH. Alright, so equation ni kena hafal lah. Memang tak ada dalam exam, tidak diberi dekat kamu. Okay, so pH equal to pKa plus with log concentration of salt, okay, divide with concentration of weak acid tu lah. Okay, and then concentration salt dekat mana? Okay, so concentration salt ni, this is salt. So this is the concentration of salt, okay, and this is weak acid and this is the concentration of weak acid. Okay, so soalan ni kamu boleh ambil terus concentration ni masuk dalam formula ni sebab volume of total buffer solution dia dah bagi. Kalau dia bagi volume asing-asing, dia bagi volume ni asing, then you have to calculate concentration yang baru. Okay, tapi kiranya yang ni simple, so plug in je value dia. Okay, so pH equal to pKa. Okay, value pKa is not given. Tapi, sebenarnya soalan ni dia bagi nilai Ka lah. Kan ni saya cakap soalan yang sama. So, nilai Ka ada dekat bawah ni. So, this is the value of Ka. So, pKa is actually negative log Ka kan. So, just substitute value Ka lah. 1.8 exponent negative 5 plus with log concentration salt dia bagi 0.10. Okay, so ini salt, ini weak acid. Okay, so over with concentration of weak acid. So, in this case, the concentration is the same lah. Okay, so pH equal to, press your calculator and then you should get 4.74. Okay, so ini adalah pH of buffer solution tu yang asal lah. Sebelum kita tambah sebelum kita tambah strong base dan strong acid. Okay, so ini pH dia yang asal. Alright, so pH dia below 7, maksudnya buffer solution kita ni adalah acidic buffer lah. Tapi betul lah, ini kan weak acid dengan salt dia. So, ini adalah preparation for acidic buffer. Alright, so settle for question number 1. Next, question number 2. Okay, soalan dah suruh cari pH juga. Tapi after addition of 0.02 molar HCl. So, HCl is a strong acid. Okay, so kita dah belajar hari tu, kalau strong acid is added to buffer solution, strong acid ni react dengan apa? Okay, so dekat sini benda tu penting. Okay, strong acid tu akan react dengan conjugate base. Okay, ataupun kalau siapa yang pening, kita kena back to nota kita lah.
Okay, so nota kita mana? Alright, so kalau addition of small amount of strong acid, the added strong acid we react with conjugate base. Okay, so kamu kena boleh tulis equation for that one. Alright, so back to this one. So equation dia adalah conjugate base untuk CH3COOH ni adalah CH3COO minus aqueous plus with concentration plus with H plus lah, aqueous. Okay, arrow satu je untuk buffer action. Buffer action arrow dia satu. So ni kalau nak tulis ni pun boleh lah, buffer action. Okay, so buffer action arrow satu, so jadi CH3COO H aqueous. Okay, so itu equation untuk buffer action. That's mean acid yang added tu react dengan CH3COO minus dapat ini. Kalau lah kamu tak boleh nak tulis this equation, you can imagine lah macam mana kamu nak isi tempat-tempat kosong bawah ni. Kamu nak isi data apa kan? Okay, so that's why it is important for you to be able to write this equation, buffer action. Okay. Alright, and then CH3COO minus, concentration initial. Nak cari mana miss? Mana ada concentration CH3COO minus dalam ni? Okay, ingat balik CH3COO minus ni mainly come from, sebelum ni kebanyakan dia datang daripada salt. So that's mean kita akan guna concentration salt dekat initial concentration for CH3COO minus, which is 0.10 molar. And then concentration H plus pula ikut yang dia bagilah, 0.02. And then produk dia ada ke tak? Okay, produk dia dalam kes ni dah memang ada. Sebab buffer solution kan dia mix dua benda ni. So maksudnya at the beginning dah memang ada weak acid, dah memang ada salt. So the concentration of weak acid at initial adalah 0.10 juga. So over here we need to fill in 0.10. Okay, and dekat sini change tolong ubah, saya tersalah. Okay, concentration change. So change nak buat macam mana? Nak letak minus X plus X macam tu. Okay, so kalau kamu letak macam tu tak boleh lah. Sebab ini buffer solution, kita tahu apa yang berubah. Okay, sebab ini kan equation buffer action tu. So H plus added. So kita buat nota sikit lah. This H plus from HCl. Okay, so ini mainly from salt. Okay, so kiranya H plus added ni semua akan react dengan CH3COO minus. And as you can see, the arrow is not reversible. That means this reaction will go until completion. Okay, so dia akan terus sampai complete, sampai ada satu benda habis. And benda yang habis tu sekarang adalah H plus added ni, ataupun kalau base yang added, OH minus added lah. Alright, so ini H plus ni yang akan habis digunakan. So over here minus 0.02 molar. And this is reactant kan, so dia akan berkurang sebanyak minus 0.02 molar juga. And this is product, so the product will be increased by 0.02 molar juga. Okay, so kamu tahulah nilai X, nilai yang dekat bawah ni kita tak letak X. Sebab kita kena ikut dia punya limiting reactant lah sebenarnya. H plus ni adalah limiting reactant dia habis digunakan. Okay, so tolak dengan jumlah yang habis digunakan tu, and then produk dia tambah. So end up, kalau kamu perasan dekat sini, ini ICF, bukan E. Okay, E stand for equilibrium. So kalau kamu tengok arrow ni bukan arrow reversible. So this is not equilibrium punya reaction lah. Okay, so that's why saya letak F. F ni stand for final. Okay, maksudnya concentration final. Sebab dia bukan equilibrium, so kita buat ICF table untuk buffer action. Okay, so over here minus jadi 0.08 molar. Ini jadi 0 habis. And ini bertambahlah jadi 0.12 molar. Okay, so concentration final kita dah ada. So kita nak cari pH tadi kan. Samalah, kita akan guna formula pH equals to negative log Ka. Okay,
plus with log concentration salt over concentration acid, weak acid. Okay, so tujuan kita buat table ni sebab kita nak cari concentration salt dan concentration acid yang baru setelah kita tambah strong acid. Sebab kan dia ada reaction yang berlaku kan. Okay, so that's why kita buat ICF table ni. And then kita dah ada value dia, kita boleh substitute. Okay, so pH equals to negative log Ka. Ka tidak berubah sebab Ka kan saya cakap banyak kali, Ka ni tak berubah kalau concentration berubah. Dia akan berubah kalau temperature berubah. So 1.8 exponent negative 5 molar plus with log concentration salt kita ini 0.08 molar over 0.12. Okay, so press your calculator and you should get around 4.57. Okay, so maksudnya dekat sini, after you add strong acid, small amount of strong acid, apa yang kamu dapat adalah pH 4.57. Compare balik dengan pH yang tadi. Jom kita compare. Okay, so pH yang asal adalah 4.74. Kalau kamu tambah strong acid, pH dia jadi 4.57 je. Kiranya berkurang tu tak banyak pun, perpuluhan je yang berkurang. Itu menunjukkan buffer ni ada ability to maintain its pH even a small amount of strong acid is added. Okay, so ingatlah. So inilah yang membuktikan pH dia tak berkurang sangat. Ini pH asal sebelum tambah strong acid. Ini pH after tambah strong acid. If you do the same experiment untuk water, kamu akan tengok pH 4.74 ni mungkin akan kurang jadi 1 ke pH dia. Okay, so memang jauh lah beza dia, tapi not for buffer solution. Alright, so that is for addition of strong acid. Next, we want to try to do the calculation for addition of strong base pula. Okay, so untuk addition of strong base, assume that the volume of solution does not change when HCl and NaOH is added. Okay, lupa pula nak cakap yang ni. Ini adalah satu assumption yang perlulah dalam kes ni. Sebab tu dia tak bagi kita berapa volume NaOH yang dimasukkan. Okay, ada certain soalan, dia akan bagi tahu berapa concentration NaOH and berapa volume NaOH. So, kalau dia bagi tahu berapa volume, so maksudnya kalau asal tadi buffer tu 1 liter, kalau ini masuk 1 ml, so jadi 1.001 liter. Okay, so kena buat pengiraan concentration yang baru lah, tapi not for this question sebab dia assume that volume of buffer solution tu tak berubah walaupun kita tambah HCl dan NaOH. Right. Okay, so back to this one. NaOH masuk. Okay, so now NaOH is in the buffer solution. So, NaOH nak react dengan apa? So, kalau dalam exam, kalau kamu pening, kalau saya lah, first thing, I will write the equation lah. So, what happen inside the reaction adalah CH3COOH, which is weak acid tu, akan dissociate to form CH3COO minus plus with H plus aqueous. Okay, and then CH3COONA, ini aqueous, ini salt, so dia akan dissociate to form CH3COO minus aqueous plus Na plus. So ini benda yang berlaku dalam dalam buffer solution. So kalau kita tambah base akan react dengan apa? Base akan react dengan acid lah dalam ni, which is this one. So kita akan buat equation. So CH3COOH aqueous. Okay, so we react with OH minus aqueous, and then dia akan produce CH3COO minus aqueous. Oh, saya tertinggal lah. Sepatutnya sini ada lagi satu kotak and H2O liquid yang terhasil. Okay, sebabnya acid. Okay, so kita catat sikit, ini adalah weak acid. So weak acid akan buat apa? Donate
H+. Okay, so ini base, so dia akan accept H+. So that's why produk dia macam ni lah. Okay, untuk water, you don't have to worry. Dash sahaja sebab tak terlibat dalam reaction. Okay, and then we need to fill in the table inside. Okay, macam biasa, concentration CH3COOH ni dia dah bagi dekat atas ni, which is 0.10. So, kita fill in 0.10. Concentration OH minus come from NaOH, so 0.02. And then concentration of CH3COO minus, okay, so this one mainly come from salt kan. Okay, awal-awal ada dah datang daripada salt, so the concentration of salt pun sama, 0.10. Okay, and then ini pun sama juga macam tadi. This OH minus is expected to be completely consumed lah. Okay, sebabnya ini reaction yang memang satu arah je. So, maksudnya yang sikit tu akan jadi limiting reactant. So, over here minus 0.02. Plus with 0.02. So, this one 0.08. This one jadi 0. This one jadi 0.12. So, if you look at the values here, kamu akan cakap, oh sama je Miss macam value tadi. Ya, sama. Tapi, adakah untuk benda yang sama? So, this one 0.08 untuk weak acid. Kalau yang tadi, 0.08 untuk salt. Okay. Alright. And then, sini pun kena ubah juga. Sini change. Okay. Alright, settle. Next, kita nak cari pH. So, we need to write equation for pH untuk Henderson-Hasselbalch equation lah. Okay, so pH equals to negative log Ka plus log concentration salt dekat atas, concentration weak acid dekat bawah. Okay, and then pH negative log Ka sama juga 1.8 exponent negative 5 molar plus with log concentration salt. Okay, mana salt kita? Okay, salt kita adalah inilah. Okay, sebab initially memang dah banyak dah dia dalam reaction. Okay, so 0.12 divide with acid kita adalah 0.08. Okay, so ini pun sama. Tekan calculator bagi betul-betul. And then you should get around 4.92 pH dia. So, maksudnya after you add a small amount of strong base, your pH will rise slightly. Okay, dia akan meningkat tapi sikit je. Sebab apa sikit? Kita compare lah. Oh, buffer solution asal sebelum kita tambah strong base is 4.74. Bila kita tambah strong base, dia meningkat. Tapi dia tak meningkat banyak. Dia meningkat sikit je. Jadi 4.92. So, perpuluhan je yang meningkat. So, inilah yang membuktikan buffer solution ni ada ability untuk maintain its pH even though we add small amount of strong base. Okay, so macam saya cakap tadi, if we do the same experiment untuk water, kita masukkan strong base amount yang sama, obviously dia punya pH dia akan jadi naik lah 12 ke 13 ke macam tu. Okay, so memang totally jauh. But this one tak jauh pun. Alright, so settle untuk example 1 for buffer solution.